सला रेडुआ तते मु घोड़े की काई गली सरी जीव बोली तोर दिन को मोर दिन तते आज छाड़ीबिनी मु जा थरा बाजू झाड़ा बसी सारला परे लोक धोई हो तमे कोन आग धोई जाई पछे झाड़ा बसछ पुणी मु जेते थर झाड़ा गली गांडी रे टिके टिके लगेइली 2 दिन जाका भल की लगेइची मु कहितली दांतर व्यवहार करबा को पछरे नुह तो लांज काटी की हमें खाइ दबा मुंडो जियाई दबा जोई को आसला को लांज तार बढ़ी जाइतबो हेले ये तो सब मरि जा ट्रक रे लेखिबा कलम नै आसी छ मिस्त्री एई कलम रे कोन घर हबनी मौसा तमर मुंडा चुटी आसी पाचिलानी एई लेखिबा कलम रे घर हबार केबे देखि जा इरे मु एठी को घुसुरुची इरे भाई रक्षा कर ए गाई मते आज घोसाड़ी मारी दबो किए कहउथि अथ मते बंचा रे भाई वर्ष धरी आमे भोट दउचु हमकु घर खंडे जाय मिलिलानी एथर कहू सळा दुआर को आसुची आसु सळांगो खाली झुणुगा मुठी फोपाड़ी एबे पुणी नुवा सरकार नुवा कथा घर को आसी घर देबे हाउ कहू दिन के आसुची आसु देखिबा अरे अजा काई पार्टी करूच कोन हेची ए वर्ष काले जहार माटी घर ताकू सब काले घर मिलिबो हमकु भी मिलिबो कहिलु को भला घर कले भलो हबो आबर तो समुद्र कुलिया अंचल कलम दिया घर कर निरापद रे रहिबो हां रे तू ठीक कहिचु सेया हबो कथा पदे कहिलु मो मन को कइला हाउ जा मु जाउचे एथर नेत्रमणि नेती कुआडे हजी जाइछु बा संध्या बेलटू जाई का दुआरे कोन बसी गपुथिबा आउ कोन है काई एते बड़ पार्टी करूचा अरे हम घरे जो पुराना कलम थिला कुआडे गला सेगुडा पुओ पडिला बेले सेगुडा दरकार होउतिला एबे काहार दरकार जे रखिबी ताकू मु साइति की मोर दरकार कोन बुढा बयस रे पुनतरा पाठ पडिबा ना कोन देख हमर घर करबेनी नटिया कहूतिला कलम दिया घर कले मजबूत होई एई गोटे कथा पुओ बा विदेश रे अछि ताकू कहूना आसला बेले कलम पुले नै कि आबो हेलो मो कथा सुबुची बापा कोन करूचु देह पा भलो अछि तोर नमस्कार बापा मो देह भलो अछि तमे माने घरे भलो अछ आमे दी जण भलो रे अछु मु कोन कहूतिली कि आसला बेले कलम गोटे ट्रक नै कि आसीबु त बापा एते गुडे कलम कोन कइबो ए वर्ष हमर घर आसीबार अछि सेति पय गोटे मजबूत घर करबा कलम तू नै कि आसीबो हाउ बापा घर स्टार्ट हबो जो दिन मते कहिबा मु नै कि जीबी हो मौसा नियो उठिया पे जा कहितिली आनी जता सबु हां सबु अछि कलम आनी पक्का काम स्टार्ट करिबा आ पुआ आसुची नै कि आधा बाटरे हेई गलानी आ एबे फोन करथिली आ मौसा तम पुआ बाहरे रहउची पुनी कलम केमिते एते शीघ्र आनिबो आजि से आसुची ताकू मु कहितिली साडे सस्ता गोटे ट्रक कलम नै कि आसीबो गोटे ट्रक बाप रे बाप हाउ केमितिया कलम आसुची से आसु देखिबा हम स्टार्ट केते बेला हबो आना शीघ्र जिंस केते बेला नै जिमु हेई मो पुआ नै कि आसिलानी बापा तमे कहितिरा कलम आनी देखो देखो पूरा ट्रक फुल करी आनची एथरा खुशी त आ देखी को कंपनी रे आनीच मिस्त्री को कंपनी कोन पूरा मजबूत कलम बा गाड़ी किबा सेमती हे अरे ये कोन ट्रक लेखिबा कलम नै कि आसीच मिस्त्री एई कलम रे कोन घर हबनी मौसा तमर मुंडा चुटी आसी पाचिलानी एई लेखिबा कलम रे घर हबार केबे देखिच नटिया परा कहिला कलम दिया घर कर निरापद बोली नटिया एई लेखिबा कलम कथा नुह घर करबा कलम माने रड कथा कहितिबो इबे ओला लोक सकाळ मते बसैछ कलम आउची कहि मु जाइतिला आ कोडी गोटा दिन रे मजूरी कमै सारनी तो पैसा दिया मु जाए एठी संवाद पढुचंती निरंजना रेड्डी आजिर मुख्य संवाद सुपर्णखा योजनार चतुर्थ किस्तीर टंका मिलिबाकु नै सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रतिभाती परिडा जेउ मानकर एजाए सुपर्णखा टंका मिली नाही केउ कारणरू अटकी गई अछि सेमाने तुरंत छी रे ननी गीतर रील्स करी इंस्टा रे अपलोड कले जहार अधिका व्यू जीव तार अटकीथिबा टंका शीघ्र मिलिबो संवादटी शेष होला आसंतु सुनिबा महुलिया दंड नाच प्रचार करूची आकाशवाणी कटकरू सला एतिकी बेला बेटडा कामुडिबार थिला कोन करिबी संभालला वाली परिस्थिति रे नाही दंड नाच सुनी बोली सेते बेला बसिची रेडियोटा धरकी आरंभ कला बेला को झाड़ा लागला जाउची टकेटा घोड़े दे जीबी आसले सुनिबी आउ आम तरफरु प्रचारित दंड नाच आपण मानकु केमिति लागिला दया करी मतामत रे जणाइबे सळा रेडुआ तते मु घोड़े की काई गली सरी जीव बोली तोर दिन को मोर दिन तते आज छाड़ीबिनी मु जा थरा बाजू दा सळा मु तते किन के आंदी ना तू मते दे नाम ने सळा थरा हे तिनी चारि दिनी हबो जमारु झाड़ा बसा पारुनी कोन करिबी जहा खाइले जहा पीले किछि काम दउनी मेडिकल जीबी आजी जहा हउची पछे हउ कौन असुविधा है मौसा
ତାପରେ 3-4 ଦିନ ହେବ ମୁଁ ହଗି ପାରୁନି। ଯାହା ଖାଇଲେ ଯାହା କଲେ ବି କିଛି କାମ ଦଉନି। ପଡ଼ିଆରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସୁଛି ହେଲେ ଟିକେ ବି ହଗି ପାରୁନି। କ'ଣ ଭଲ ମେଡିସିନ ଦେଖିକି ଦେଲୁ ରେ? ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଖାଅ? ମାନେ ଖଇନି କି ବିଡ଼ି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି? ହଁ ପୁଅ, କେତେବେଳେ କେମିତି ବିଡ଼ି ଟିକେ ଟାଣି ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, 2 ଦିନ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଲେଖିଦେବି। ଝାଡ଼ା ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଯଦି ନହେଲା ମୋତେ ଆସି ଦେଖା କରିବ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, କି ମେଡିସିନ ଦେଲେ କାହିଁ କିଛି କାମ ଦେଲାନି ତ? ମଉସା, ତମକୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କହିଥିଲି, କରିଥିଲ? ହଁ, ଦିନକୁ 5-6 ଥର ଲେଖା ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତଥାପି ତମର ହେଲାନି ଝାଡ଼ା? ନା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ? ସାରେ, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଝାଡ଼ା ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଝାଡ଼ା ଗଲି ଗାଣ୍ଡିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇଲି। 2 ଦିନ ଯାକ ଭଲ କି ଲଗେଇଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, ପଛରେ ନୁହଁ। କିଭଳିଆ ଲୋକ ତମେ ମଉସା? ପିଚାରେ କିଏ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ କୋଉଠି କେବେ ଦେଖିଛ? ସାରେ, ମତେ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି କରିହବନି। ଫାଇନାଲ ତମ ପିଚା ଅପରେସନ ହବ। ଗୁଡ଼ାକୁ ମାରି ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଛ, ସେ କ'ଣ ହାତରେ ଛାଡ଼ିବ? କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଦଇବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆଲୋ ରେଖି, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବା? ଗାମଛାଟା ଆଣିଲୁ, ଗାଈଟାକୁ ଚରେଇ ଆଣେ। ଭାରି ଖରା ହଉଛି, ବେଗେ ବେଗେ ପଳେଇ ଆସେ। ହେଇ ନିଅ ତମ ଗାମୁଛା। ହେସ୍ ହେସ୍, ଚାଲ ଚାଲ। ବାପ ବାପ, କି ଖରା ହଉଛି। ଗାଈ ତ ତାର ଚରୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଗଛ ମୂଳେ ଆଉଜି ପଡ଼େ। ଭାରି ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଦଉଛି। ଓହୋ, ନିଦ ତ ଖାଲି ଘନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ବସୁ ବସୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଏ ମୋର, ଗାଈ ତ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି। କାହାର କ'ଣ ଖାଇବ ଜାଣିଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧନ୍ଦା। ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ଗାଈ ପଘାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ। ହଁ ହଁ, ସେଇଆ କରିବି। ଇରେ, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଘୁଷୁରୁଛି? ଇରେ ଭାଇ, ରକ୍ଷା କର। ଏ ଗାଈ ମୋତେ ଆଜି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ମାରିଦେବ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ ଭାଇ ମାନେ। କାହାର ଗୋଟେ ପାଟି ଶୁଭୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ ଗାଈ ପଘାରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଘୋଷାଡୁଛି? ଓ ଭାଇ, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଗାଈ ପଘା ତମ ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ବାନ୍ଧି ହେଲା? ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ, ପଘାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଥିଲି, ଗାଈ କାଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବ ବୋଲି। କିଭଳିଆ ଲୋକ ho ତମେ? ପଘାକୁ କିଏ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧେ? କ'ଣ ଗୋଡ଼କୁ ଗାଈ ଖୁଣ୍ଟ ଭାବିଲ ନା କ'ଣ? ଆମେ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଅବସ୍ଥା, ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ରେଖି, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ଆସେ। କ'ଣ ହେଲା? କାଇଁ ଗଳା ଫଟଉଛ? ଆଲୋ ଆଲୋ, ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ଗାଈ ପଘାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଥିଲି, ଗାଈ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଚରିଲା, ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମୋତେ ଘୋଷାଡ଼ିଲା। ଦେଖ ମୋ ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଇଛି। ହେ, ତମେ ଓଲା ଲୋକଟା। ପଘାକୁ ବେକରେ ସିନା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତ, ଗାଈ ଟାଣୁ ଟାଣୁ ତମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା। ମାଛ ଧରା ହଉଛି ଗାଁରେ। ଗଲ ଗଲ 2 କିଲୋ ଶେଉଳ ଆଣିବ। ମୋ ଜୋଇଁ ଆସିବେ, ଆଉ 2-3 ଦିନ ରହିଲା। ହାଣ୍ଡିଏ ବଞ୍ଚେଇଦବା, ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ଖାଇବେ। ହଉ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଭାଇନା, ଶେଉଳ 2 କିଲୋ ଦେଲା। ମୁଣ୍ଡିଆ ଶେଉଳ ଦେଖି ଦବ, ଜିଇଁ ଥବ ଯେମିତି ସବୁ। ହଉ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଗ ଦେଖାଅ। ହେଇ ନିଅ, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଜୋଇ ଆମର ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଆଉ। ଆଜି ବୁଧବାରଟା, ଆମର ଟିକେ କ'ଣ ଆଇଁଷ ଆଣିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଶେଉଳ କାଟି ଦଉନ। ଜୋଇ କ'ଣ ଏକା ସବୁ ଖାଇବେ ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଶେଉଳର ଲାଞ୍ଜ ପଟରୁ କାଟିକି ନେଇ ଆସ, ମୁଣ୍ଡ ପଟ ବଞ୍ଚେଇ ଦବା। ଜୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲାଞ୍ଜ ପଟ ବଢ଼ିଯାଇ ନଥିବ? ହଁ, ତମେ ଠିକ କହିଛ, ସେଇଆ କରିବା। ଆଲୋ ଆଲୋ, ମୋ ପୁଅ ଆସିଲେଣି ଆଉ। ବାପା ନମସ୍କାର। ବୋଉ ନମସ୍କାର। ହେଲା ବାପା, ହେଲା, ଏଥର ଘରକୁ ଆସ। ଆଉ ପୁଅ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ମୋ ନାତି ଟୋକା କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବାପା ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ଟି? ହଁ ବୋଉ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ନଖି କିଲୋ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଆଣିଲୁ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ। କେତେବେଳେ ଆସିବେଣି ସେ? ଭୋକ ଲାଗିବଣି, ଟିକେ କ'ଣ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ସେଥିପାଇଁ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କିଛି କରିନୁ। କାଲି ମାଛ ତରକାରୀ ହବ, ମୋ ଜୋଇଁ ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇବେ। ଆଉ ବୋଉ କାଲି କି ମାଛ ଝୋଳ କରିବ? ଦେଶୀ ଶେଉଳ, ଗାଁରେ ଧରା ହଉଥିଲା, ବାପା ଆଣିକି ଜିଆଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, କାଲି ତାହେଲେ ଶେଉଳ ଝୋଳ ହବ। ହଉ ହଉ। ହେଇଟି ଗଲ ଗଲ, ସେ ମାଛକୁ ହାଣ୍ଡିରୁ କାଢିକି ଦବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବଛା ବଛି କରିବି, ପୁଅ ଖାଇବେ। ବାପା, କୋଉଠି ମାଛ ଜିଆଇଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ଦେଖିବ। ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ରଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ସିନା।
देख पुओ एई हांडी रे सेउला अछि। खोल खोल बापा देखिया केते बड़ बड़ सेउला दियाइछ। हे की गंध माछ तो पूरा पची गंध हलानी छी छी। आउ माछर लांज कुआडे गला बापा माछर लांज कोन नाही अधार कटा हेची कोन देखा से भलिया। तम सासू कहिले माछर लांज काटी की आमे खाइ दबा मुंडो जियाई दबा आ जोई को आसला आलकु लांज तार बढ़ी जाइथबो हेले ये तो सब मरि जाइचंती। बापा तम झिए को देखि मु भाबे एते ओला गुण कोन यार हेले आजि जानिली माछर लांज काटी के बंचाई ये कोन लेउटिया साग ना कोन अगो काटी देबा मूल रहिबो से आउ थरे पुनी बढ़िबो तबे खाइबो। बा कुआडे जाउछ शीघ्र शीघ्र बापा टिके झाड़ा लागो आमर तो पहाड़िया अंचल तम सेपट भलिया पोखरी गाड़िया नाही गला बेले बाल्टी रे पानी नेकी जीवो छळचे हेकी आसीबो। हां बापा गला बेले नेकी जीवी पानी बाल्टीटा कोठी थोइबी ना बापा तो कहउतले कि पानी अभाव मु बाल्टी थोइकी जीवी जदी के धोई पड़ियो मु कोन करबी किछि गोटे उपाय भाबिया को पड़िबो। हां जाउची आग धोई पड़िबी पछर हगिबी सेही तो गोटे कथा आग हगी धोई हवा जहा धोई हेकी हगिया सेया। अरे ये बिरल प्रकार लोकटा किए कौन आग छंजई पछर हगिला आम गाँ लोक नुह ये हे दिए हो मोर कौन अच्छी। अरे आज भी तो सेया कला से यार संधान करिया पड़ो कहा घर को आस जानिल भाई सकाल सकाल 2 दिन हो जन को देखुची मु आग छंचई पछर हगी। हाँ एमिति भी लोक अच्छा अच्छा कहलु किए से भोर भोर ताको कौन मु देखि पारि पतला है डेंगा टोकाटा आम गाँ लोक भलिया से लागुनी आ सते ना कौन मो जोई नुहे तो काली सकाल देखा पड़ो। हे देख भाई देख से किए अरे सते तो ता माँ को नमस्कार घर को जाओ ता जोई पणिया छड़ई देबी। जोई पुआ सेठी रुह तम जिनस पत्र आनुची तुरंत तम घर छाड़ी बहुत हेई गला ए जोई चर्चा। बापा कौन कहूच ए सब कौन हेइची मो द्वारा किछि भूल हेइ जाइछि कि भूल कौन मस्त बड़ा भूल एते पचारा लोक तमे मो घर द्वारा अशुद्ध कर सारलानी झाड़ा बसी सारला परे लोक धोई हो तमे कोन आग धोई हेइ सारी पछे झाड़ा बसछ पुणी सेमिति आसी घरे पसुछ। आजिकाली जुगरे तम भलिया भी ओला लोक अछंती झाड़ा मो झियो भाग्यटा सेया बेकार हेइ गला सळा ओला लोक कोटिकार। बापा बापा सुनो सुनो कथा